Знак телекешите на телеканале ефири информацию равахтабун студия хурит батрас сбертен абун ефира. Севелеттен қомева валдай қустард схинвал администрации нуксерлевек азылд сабидетте ивкурдала. Хусари рестунага харзавта хаяд райсисте абхаз вақт севек афсаттун патриотун лагера. Подготовка к открытию вот этих сборов, там строевая подготовка, они должны показать свои настрой. Поэзии эма зарме курдият, юстиции министрат офицер Сариба Рестек фиссе эмзавгета. Президент Бибелт Анатолий Сочи фембелт компании Роснефти ахасткенек директор Игорь Сечиниме. Фембелт растеджи базар дерсет Роснефть падсахат Алании кейсараззан артаджи стансетем. Президент кутбансан кутта автомея нефсис скотсагун керсевзан республике артаджи нелег гады проблема. Дуе корiem خدمة республике مرسودست Роснефти специалистам. Уйтхе кусенкене президента пресс-службы. Схинвал администрации нуксарлеве кодсте алан азылд сабидеттел эме базунге свелетте цардвагиме. Qanzinette se sabidette sarta vodun karze ba fazexta eме banısan ku tazege nerey festeme sabidette vodiste gorete administrasiye epene zuh kustar dibin. Öme geske kusin keyfende vodun kome seredette tesrastkenuy evestiyate. Схинвал администрации нуксарлава кодсте аланье нуккосте бенатефетса кахсефте сараста свалате цахрадеттел азилней куткусен сабидette сахарен сабите сухсинette яфенсуй уй бабараккенней нейсен горд горет администрации сарлава киме бабаракота салдар свалат равду اندون بون دوده سخاطر کستر کار سوالتن و خرن رستگ فلکت فیتم آفتمی و دونن سریجی مدخلد گورت ادمنستراسی سرغلوا کوستالان آن خاص کوتا سوالت رفدو اندت آخر گنجتیمه بابرکوتا سوالت تسخات انتقازن سبب فنیکنن سکابیز اردم تا مینیو اما برادوکتن سگر خطته فیتا برادوکتن سیم غد آن خاص کوتا خرینک گنجتیمه اما یخدک در آدای فیتا خرینکتم یوزر دایود قنزینت تس خالص قطاجم سکست بنت نعود استثابیت مدیسین خوته در و دونام قماوی رایسوم فراستر دگیزر فونزر دگمم ادمنستراسی سرغلق با فضاخت سابیت سرغلاجت زرگا خمو بر ماکرویا فوادی سوزن کارز مازلتم کوست الانبان سانکوتا سوالت رفدوان دت سرغلاجت ایسایوان کیرات استزر دفخرد و بر ماکس فل خط کنه و تا آرویت استیا کستی یوزر د ادمنستراسی سرغلق رای گونده نه بازداد سال در سوالت رفدوان دت و ورای سخینوال گورت ادمنستراسی سرغلق ما بابر کوتا نوزخون تونگل سابیدو مالوسک فیم بلمان یارجتی مدر آن خاص کوتا سیما بای خستاسن سا پرابلمون فارستم کدرا برگافت میسم و یاس پرابلمتنی وسم رايزا سغداق نيارجت رايغون دست سوالت آخر گنجتای ودون بوزنجن خسته زاخت ادمنستراسی سرغلاوگن فتساگراد یقو سوالتم که از دختم امسن سا پرابلمتم که سمدیس کنه وی تخی گورت ادمنستراسی سرغلاوگ کوست آلان در بانسان کوتا بتر که سرازن سمی سوالتم و خورس خوستارد کت خلصه آفتا قمولادون فارس در Сам хотел воочию все увидеть. Условия садика, пребывания детей в садике. Да, были, конечно, нарекания, были замечания. И те люди будут наказаны и при повторных таких же ошибках, нарушениях будут увольняться сотрудники и заведующие детских садов. Я остался доволен и некоторыми садиками. گورت ادمنستراسی سرغلاوگ بانسان کوتا زرگا باز کرد تا وقت سبز آرخ امانن قلجه و مگسکیه بنات فیسافن که نفنده و دون قمکوسوی کدن بله آفتم. کوست زرین مامتات گنادی اینفرماسیون را وقت آبون. نوزه ماست گرزه اگریسی رستجه مینگا ایرون آدم باقت ست سرم بنتن وازن اما گرزستون رالیزن. لیغدون تبیرت ارنسادست خوصاری رستونه. یوتزه ارسرن کتویت اربازه اینت آلخزون امزرندت. فلسفل در آبون در سره افزر وورته. تیما در ترکنه تبل تیلویره. Minga irat baqad Gürcistan rayonta ralizin. Saran te tsefaloy fatin bilkutu vedun nuwazge. Sabinun te irvazin kanen te khay. Ligdun te bira tarsarzt tsagati rastune. Yutana respublike inata tawarasi algorat te maqawte. Artsaran sakutu tskhinval turistun bazate amam zarandat dar. Migration politike fadal respublikun komitete khagdun barakkanan tamgaska. Katsa tawagdartse dest duami fintasam duam nexsartasam aste. Na respublike tsare ertasada fintas
odaymoce Gürcistan'a çirolığıt amartasa da duvata aram mevaks qavta çirolığıt aham binunta. Ровно так же они у нас как жили вот в этих центрах временного размещения, так они проживают. Это только турбаза, СПТУ, общежитие БАМа, общежитие СМУ, вот где у нас институт усовершенствования учителей, вот там они 6 семей проживают. Условия там не очень-то хорошие. Мы в меру своих возможностей решаем их социальные проблемы. За последние, допустим, 2 года выдали более 200 справок, которые наши беженцы, которые у нас зарегистрированы, предоставили, допустим, для получения социальных там пособий, там просто пенсий, для получения там детских каких-то пособий, медицинские учреждения, что-то дошкольные, школьные учреждения. В общем, все, что касается их обыденной жизни, мы стараемся как-то решить. Наши справки вроде им помогают, потому что имеет, так, скажем так, небольшую силу. У нас беженец перестает быть беженцем только лишь тогда, когда он выезжает на постоянное место жительства в другое место, или же государство ему предоставляет жилье. Этого у нас, к сожалению, пока нету. Liğduntet sartu o var tefakuz der kenenu aktualun problema. Faladuvun azayfil der atsa adam anqalma kasens turistun bazate amamzerandette salsak kenmene fala khazarttam. Gorat administracji cereng amisradenum khagde lav duvamin adaymajuung. Vudun matseste liğduntader. Вот эти общежития, люди, которые там жили, как жили, они практически так и живут. Вот так переселяли, да, и Солнечный переселили, в Московский, и вот поселение Тверь, там 10 коттеджей вот, на выезде с города. И вот на территории совхозтехникума, вот там 2 дома, ну там по 4, значит, дом разделен на 4 части, там по 4 семьи проживают. Да, такое есть, но я повторяю, что в последнее время вопросы... Но это было до 2012 года. Да, мы не можем решить жилищную проблему. Вот у нас 59 заявлений, и все эти заявления с просьбой предоставить им жилье или улучшить их жилищное состояние. Мы, то есть наш комитет, не располагает финансовыми средствами, чтобы мы удовлетворили вот их просьбы. Выходит так, что вот эти все заявления как бы неудовлетворенные. Вот это для нас самая большая проблема. И для нас, и, соответственно, вот для наших беженцев. Rmas turistun bazasi cayetsare sadar tınıq sazliqdune. Vudunustă kod Gürcistan'a afta Respublikaya qavtayralizin kayboqo daxamtadar. İsse biras valunjin binunta. Xaribatılıyla amtsare duunıq sazazı. Min farasada nazfetsagam azı ve yeni yarjıtima baqod gureralizin. Была война, нас вытесняли. Я тогда, если честно, была маленькая, конечно, но вытесняли нас, ущемляли, увольняли с работы родителей. И как бы даже в заложники брали. Было, что у меня дядя, 2 дяди у меня были в заложниках, а как-то там невозможно же было оставаться жить. И вот мы уехали по той причине. То есть вы, ваши родственники, семья? Моя семья, да. Вот пришлось нам оставить дом. В этом доме, там в нашем доме сейчас проживают грузины. Не продали мы ничего. Sxinvala kastvatis skoladar amavaldar axurganandundar. Lilayası valatte qomil kane yunagay. Yafertil tsav dunası. Amyachız galta armastar duva azı. Цехатаны царенцвым физмаландарнай. Условия такие, что наша комната это 3 на 4. Наша комната это наша ванна, это наша кухня, это наша спальня, все там. Кому обращаться? Это крик о помощи. Мы уже не то, что там просьба, или вот мы не можем уже. Неужели никак нельзя нас обустроить? Я все понимаю. И во время 8-го года была война. Мы же с 91-го года более 25 лет мучаемся вот в этих условиях. Biratan problema u agost kaisteveider. Chilaxsat gulu ralaxt qaxitay. Profesi magaska kostni sorta ama kus sarfagay. Firtar khos kanaya modan. Araj kusun roid ta kharzar astad gambinade. خدا کوز فلانی خاصم شوش مسنی شو کمی آخام شمی ملا بودر درون ما تخیت ما یا ما فکنم کمالا ببینون ترکن در فند فلی کدام رکنه کستر نای داجین کستر نای گور کست ما کم با کوسوی تنگ تخس ما کم با کوسوی در نای
Liğdunta beste xaytsaren söme appen zuxay qawe qustoren. Zagam turistum baza Asiya appen zuxay problema is kanalizatsime. Kubat afsmarte wingel amzaran dune ta problemun u appad kommunikatsion sistema anaqanay. Dune khatal dasaz rozmaraif ta sirxzore axsanodamon komitet. Falakost tambalun aqdaway kun nirsedeste ama we festivagan dolla darse kultul ama saxare. Gorat administratsiya salsa kutto beste xayma batsavan. Raif ta ruzgota salsa kutto dune sistema iuxay. Fala problema و در کارو مسکوت گود نیرسد. دیمنوست تو ایربی گودایم مترم هم. نوا وقتی چه خود در کد هفته ترم مترم. کد ایستن ذکرت نخدا گروزم. نه سازم. خورتم بالکلام بس روزم. روح باسوز گیس و فضوله بر ساخت تایم بافیدم فالت در نخدا گروزم. سرج تو آورم بامباران ایس و من ما آخم آورد سران تنگزنو. میگراتون کمیته دبرک کنن تمگسکه. آخر کنن دونم زران دونه سره تپردو و خدزاره. صدا آدماگی فلدر. رالق دستک آخیت بیلیس اما ریسپوبلیک آل قوتی. کاتت خدزرتن نپرخ کتوی اما باسختوی گرزیکته. بیرا بینون تنزیس انا قم سوالته. تات گلنارای باقو دیری دقوی رالیزن. ودت صوت مسکه گلناران یبار انا قنای ریزن بایداوه. آف بینوی ناگیت سرنس آتک اندک خدزاره. مامان من مفهومی متوسط ایرید. مستی در آسش توی برات دستم آردم. اما ودر مترم هاوش تک آمنات اترم. فلا آفد بینوی ناگستم آفد اترم. نوجو وزاو در قسمتوت کورتای قوت سرک تیدیت تاماراین. بیر آست بخستای سخکت فدمیته. دوامینست مازو خستون صوت رستجوت خزاره. ارباط دست فدگنجته فنات تویه. عملیه داراس یوال سختوی. قدگنت ارمستر یا بار نبازاد فلمای زرده در. باشدن نمامن سردی بجای خجار فلا ویفستم با دمم اون با یفته ارتلگ خجار میدک نمام جبخ جابر بنای فنات توی مشسکم ممرات توی شون رات توی ما زغن ایران وستان ایران سرگوی مقدار ایران پاسپورت مامی نبینن تابدست مفسی میمودی ملافو در من هم تریبایودی کستا Сылгой мокцара ертасы валунима. Я не хастам гасканерунг дар лигдунт регистрациинай. Беженистик ничгой куйканын мамынай налабарынч. Журымын наймын журыма загын. Камданы молкаманда сепатандарима мандар фанды вомын. Вомак ухаманандар загын беженистик ничгамамынай нефтавымак ухты. Беженистик ничгой. Сте психически дарренчен нестай. Вала вақтан навидар журнал میدک برای پالیکلیکاما هاوتا رایسم بایدان ریسیپتیتم آشام خوسته در خورخان فقام بایدان اما هواتر خوسته فرشه نیشویم بایدان مفسی آماردی مخیش آماردی ملگ آماردی فتو خسته مچز مامین لپو هر تسبلون نیست آخام آورد سرنس لیغلونتا گوراتن در رایونت در امان قلمکاسن ستسارد آورد فخوز در کنم ما اما سرن خزرت در رایسم ما تبل تلبی را با گاتازیس اینفارماتسون را وقت آبون Afrikiyagi minister ekonomik ziyanırxasta rayontan. Tsamay asiniz mal paraxat kanawita xewaq dersidiste alxazun mazaltta. Afxart ba yeftuy restagal mazaltta tse veterinar tanaraystuy vudundar. Uyta xew uttata alune reportaj. Afrikaya menai virusun infekcine Respublikaya paraxat kanin raydet ta duvam inıq serdasa mazay و دای فستم ارولاد در آسی infekcije عمل بیره خودم ولدای ایخو در مشتاب رایستا ایفغداز و اتفزنزا رایون امان پرخ تخیوال امز ناور رایون تل فیرمیرت اما خمت گادمان ارخاستا استرزیانتم نیز نوگای که فزن اوی باستو کروم اخست مازالتا ایست کنیر سانسیا نخمم خوته مرت انبال و نقداوی دیزینفکسی گند کنه ارسانس و ویروس بازای زخ دات Республика Хусари рестone генералом прокурор Хаславард Магаска Республикой ама район те прокуратурата авахтой слест канан мозалта ветеринарон qottaja ама закон ахаст канан домензинат тефадл амбалон профилон службата автомасанидарон ветеринарон специалист ама фадгон ахаст боржента фазл дست хазарай хазарма ама бабаракоттой خط خیساوت فرمیرون خزارات ама رابرکوتوی Хусари рестone териториал заус خینوال امازناور رایون ته خطاکیاس کدست ادپت یومین دواسه در ارتن سرای فلدر آفریقای گیمنه سزیان رخاستا و یو 2 میلیون اما افدای مین سوم آرخ
05 сентября 2016 года Генеральная прокуратура Республики Южная Осетия возбуждено уголовное дело номер 97-16-40 по части 1 статьи 293 и по части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть по факту халатности и нарушения ветеринарных правил, установленных для борьбы с болезнями животных, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотии, причинение тяжких последствий в виде массовой гибели животных в Республике Южная Осетия и причинение имущественного ущерба владельцам животных со стороны должностных лиц Управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства Республики Южная Осетия и ветеринарных служб районов Республики Южная Осетия. 07.11.2016 года уголовное дело было передано в прокуратуру Залского района для дальнейшего расследования. В ходе проведенной проверки было осмотрено русло реки Большая Ляхва, где были обнаружены трупы погибших свиней, тела которых были захоронены ветеринарными службами с обработкой местности специальными дезинфицирующими средствами. Սամայդարտար նիզմավալ պարախատքանա ուայթը խայրայոն տերիտորի թլ արաս դարձակ դիզբարիրթեմ, անա կարանտին սվարգե։ Ապատը սարայ ասենիս վազն դուվա մինախ սարդասամազը տբետը қավը մարգիթը նոդարը խոտել։ В ходе предварительного следствия также установлено, что многие места содержания заболевших и павших от АЧС свиней на территории Цхинвальского и Залского района не обрабатывались дезинфицирующими средствами, а деревянные полы, перегородки и кормушки не были сняты и не сожжены, что могло повлечь за собой возникновение заболевания африканской чумы в новых масштабах. В связи с чем в администрацию Залского района и в администрацию Цхинвальского района были внесены прокуратурой Залского района соответствующие акты прокурорского реагирования, на основании которых, то есть по нашим представлениям, все вот эти указанные в нашем представлении нарушения были устранены. В отношении 9 лиц составлены административные материалы, в действиях которых усматривались признаки состава правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 10.6 КоАП Российской Федерации, то есть нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных, выразившиеся в выбросе туш погибших от заболевания АЧС свиней без соответствующего захоронения и обработки местности. Административные материалы были направлены в суд Залского района, где в отношении указанных лиц судом были вынесены соответствующие решения, и они подвергнуты штрафам. Уголовом котаджи фалгатта ахош нерцедес тaqawun хазарада фостардама ветеринария управление Сархлавак Цхинвал Амадзау район ветеринарон службата Сархлауджета азым джимсафакот той саквестма уазал цестингас кайравдестуй уайтахай. 22 июня текущего года на имя следователя прокуратуры Залского района от обвиняемых, поступили соответствующие заявления о том, где они указывают и просят, чтобы следователям было вынесено постановление о прекращении уголовного дела в отношении указанных лиц в связи с актом об амнистии. Следователь, рассмотрев указанные заявления, указанные ходатайства в соответствии с актом об амнистии, в соответствии с подпунктами А, пунктом 8 постановления парламента Республики Южная Осетия об объявлении амнистии в связи с избранием нового президента Республики Южная Осетия от 07 июня 2017 года уголовное дело в отношении указанных лиц было прекращено. Կոկոյտը գամլիտ կդբանասան կոտտա ավտամայ ասը նիզնար Ռեսպուբլիկայի տերիտորիալ կնակ կոնդրսը գեներալոն պրոկուրատուրայի ախոսայ Զարգավադայ ֆաստամա ֆախոս դար ռայոն թե ветеринарон службата көз ама ветеринария управление көз юмио гайсиския оттата алёна медой тринат информацион равахт абун. Августаме ахыр залтықсан Абхазы вақт сабдыстав саттун патриотун сбурта. Хайд сарай сыстын республика минавартыдар. Фалавадма рацан қа алхазун фалваранта. Абон валбедун авдестуй сафизикун саттазинат.
Abon Respublikon stadion Xay Svalonay Filder sene yarjete ama vaxsadam sur normativ tarat to fizikon sattadzinodai lidzenay turniktelar khaynay ama sportan در خستای سوالتن نرماتیف تایستویت پرم فستون بازای فستون تام افزارن تور فسته فنزای سوالونای خیادرایست آبخاز اخسان آدمون افستون پاتریوتیکون ستگننم برتم سارگانیزاتورو و رئیسیاگ خرزاودن فوند خچو ویرید ارولاز در آسفون سارگانیزاسی کنا خم خواسته تا اما آساس فندون را خواستویت سمیز خیادرایسا خوصاری رستونه کامانده در 14 по 29 августа в городе Гудаута на территории 7-й российской базы, военной базы, будут проводиться сборы школьников под названием «Азбука выживания». Туда приглашаются 200 детей, то есть по 50 человек из Южной Осетии, из Абхазии, из Армении, из России. Из этих 50 детей 20 детей это учащиеся кадетской школы, остальные 30 детей это учащиеся школ республики. Нормативы 100-метровку, бег на 100 метров. Мальчики будут подтягиваться на перекладине, девочки будут делать сгибание, то есть на пресс упражнения. Потом все будут сдавать кросс на 1 километр. آبخاز ما آسابزست ارتندسای افتاساز مکالسا آخم کار سوالتم ارگانیزاتور تفتساج در دومنس سمای سوالتاوی فیزیک و نقدوای تخجن اما نانیس آفتما سترن سانی و گلاورت سوا دیسیپلینان و من اما سوالتا سرزست لاگیره افستون دومنتم گسکم. Программа насыщенная, то есть все нагрузки на детей будут в утреннее и вечернее время. Дневное время отдых, купание на море, там будет подготовка к открытию вот этих сборов, там строевая подготовка, они должны показать свои мастера. Дети будут поделены на взвода, командирами взводов будут офицеры российской базы. Вот. Они будут смешаны, то есть не так, обособленно наши дети и там другие дети, они будут все вместе в взводах смешаны. نرماتیف ترازما سوالت تراس دسته امن خاص سمیز برک کنوی کدن سونای آرنس سخیسنم بلتاوی آبخاز ما سوالت تاوسا دسته آفگوست مایم اما سن دوه گوری در غفادات و زنیس کان دفستون سار دو ورتی ما بازونگا و نفلما فینزسته آبخاز رسوخت در بنتم تدیت روزات اختجونی اینفارماسون را وقت آبون Evzunge adimogen yazardamet se profisi fetsa uybire khat narayset dara khusaktem gaskem. Falavat tarwetse balic nafirukhveye. Axemtem khawe justici ministra de kapitan Zabit Zarina. U yekoste sari ba restek fessem zavgata amasa severe socialun khuzaktem. Zarina ya balic te khair azirtana waskhassa kuzat zirasen. Не осуждай, и сам судим не будешь. Умей прощать, и будешь сам прощен. Умей творить добро и верить людям. Тебе вернется все весенним днем. Zabit Zarina ufăța clasă juristis kapitană ține, ama în cad justiție ministrada bira costis vattar sariba restek fafasam zavgata. Kaceta măhor cană Facebook farstel. Jem zavgata stă popularun, ama în xız gonvaie jem zavgata te khai kuba casă khors, ama zardahalar комментарита. Все, в частности, приятные комментарии. Хвалят, но приятно, когда хвалят. Если кому-то нравится, это хорошо. Это значит, уже что-то удалось. Zarina am zavgata fasnroid taskola al khuzun tematikai ama sawadai fastamatın bul kota birata enze basıq duvaminasta maza avgust xastrastaja narsa ambert kana elektronun khuza ma fars Çin'e gravazın fand kana avina Zarina afsarmgan gazuab kota nae. Нет, я пишу для себя, для своего настроения. Просто так, садишься, иногда вот что-то навеяло, села, написала, так, чтобы публиковаться или что-то серьезное. Я никогда не планировала. Точно не вспомню, но вот конкретно, когда вот сохранять свои стихи начала, это был 5 класс. Все, шутки все началось. С подруги я немного пошутила в отношении нее. И сложила 4-стишие, и вот оттуда все пошло. Zarina etink fand doktrisa swaven, ama fand kota aca dasneo de fadel و Россия والدر آخراد رایسن. فلوت رستج فرنچنیامات اما نالت داخرما. کدام یوریست وازق جن اما سیریوزم پروفیسیو و در زارینای وادما و وزخت کوردیات چنا دیماک. آخر کنن نفگنن آخر گنن دونه در وارز موزیکا سخت گیتارایل. زغ آره یم زفگترای گرنس موزیکای زلتم. Наверное, война так глубоко в нас сидит, внутри нас, что чаще всего именно на это и пишется. Тем более, сейчас смотришь, какая несправедливость во всем мире. Здесь война, там война. И смотришь, и как-то само рождается. Хочешь, не хочешь, но напишешь.
Իրոն լիտերատուրայ ֆշճթայ Զարինա Անյավորզուն դարուկոստա, որսակ պայտայ ֆակասը Սերգեյ Եսենինը, նրմա Զարինա ֆսը արմաստար որսագով, ֆալաֆալվարը իրոնավդար, ամագանանիստալ դրաստաջը Facebook ֆարստել Զարինա այվադը տաբուգանջթայ եմզավ գտակասոյ մոդալունով սագլդար. Կոզատը ձրասախարի բաթարնոլդ ինֆորմասիոն ռախտ աբուն. Իրոն սպորտսմեն բետիտ սարմատ կիկբոքսինգը սիզ դունիայ կուբոկը վալախիզով. Երստա վաղց դստը Իտալիա գորատ Ռիմինիա. Խայտ սարայստոյ դունիայ բաստատայ մինա դիմոգե ֆլդար. Սարմատ արխայտта կիկբոքսինգը ախեմ խոսկոտ կադին է. Անուդա սազդը սպորտսմեն ֆիցագսիս աստայղ 6 կիլոգրամ վազը կատեգորիա. Դարտար բազունգեուտնա ռեսպուլիկայ սուտկե դարղատ սախան բոնղադուզան վոյիմը. Znavra rajone vëdzan Xurbunëgat bunaj 12 gradusë ëksave të cëpërdes. Zavë rajone Xurbunëgat bunaj 12 gradusë ëksave të artëndes. Kojsaj dar Xurbunëgat bunaj 9 gradusë ëksave të duodes. Leningore rajone Xurbunëgat bunaj 20 gradusë ëksave të xërdes. Respublike stolicac Xinvalı dar vëdzan Xurbunëgat bunaj 20 gradusë ëksave të fëntes. آخر و دست نابون خبرتم. نردو فیلم بعد میفیره.